so and we and found a secret because if you guys saw and then anyway other for share what we know Emma me no about upper house mano aduno and nine pepe 524 and a ebele e wo fibia ma elete anyway aye doctor ata Samuel aye magic aba Mr. no afi and a doctor no aba be pie mo e wo fibia ma elete Samuel HP no ebe change mo na ya studio bi na ye doctor no atwetwe enkomo ba ko ni mienu ye wia na ye de eye jungle no ato aso amamo elete doctor ye ma akwa aba e de wo eba eye studio bi Major also a question so kura DJ me da se bebre se wo de akwanya kesiri ama me ene anumre fan mu e mi se program mu fetenta man mo te me ka che bebre aduma no so eno nti ya nam se aduma no so nti no ye ya ye tre e bia e wo se aduma no ye ye kobia no ye ye ekokoduru ho na penfo so se unyuma pa ena ye den edi wachi nti se ye nuro no ye nu papa ya ye ne ye ni ye ama nipa bia wonu maduro yi bia edi mu adanse no nti no bia pese wo to adupa bi na wonu na eboa no ema na pomoden etumi sisi so eboa no eti enumre no me fa kwanya kese we so na machia fetenta man machia obi bia enkankan information center for the kese na pamfo ene mpenifo omote kire ema afidie ebe bo aze ewo program mu no mechia omo papa na mafa kwanya we so achia maba wa omo program mu ene mnante a omo program mu na mafa kwanya we so aka kire onum se omo nya adwumaden na dachi bia no kroi ebeba beye onum dia ya papa num dia ne ye maame num dia ba bia omo duri no na omo keka ko sebi on ewu ase anu no anumre se wote ani ya na ye spiritual herbal Dr. Tasamora Madam Magic and Spiritual Herbal Center no ene media bi foforo abakra e fe no ejetuato capsules no odofo mesraw bani bia wo bia no se wo ye kuani wo ye abandwuma ye ni dwumadie bia wudi bia no mesraw se wo so be pincha me e wo information center ha no na so be pincha me e wo efia ha na me no wa bonkomo na wo so wonya dupai bi na wanom na boa na wo so opomuden etumi esisi so e de ama wo so wabrabo ene wo fiefuo nyina aya me betra fidie so me call radio so information centers ba bi bia me ko tra me kasa bia na ya me kasa asem we se onipa ba bia wo theaters for say asiri so a na ne eja wo no se wo pese wo bobra ko nanim wo pese dachi onya din papa e wasasi so anampo sebi ne dachi ewu ase no oje din pa e wasasi so a e wo se wo hwehwe na pomuden kane se wunya wo pomuden fapem na se wo pomuden fapem no eye fapem papa eno da buawo ama wo nso dachi die wo susu a yesusu ye papa no na wo susu ye papa wo di ato akwam na wo di gugu akwam a wo pese ebam no etumi bam obi bia ye fe ne japa obi bia ye fe ne japa obi bia ye fe ne napa obi bia ye fe no enapa no anampo obi bia ye fe na brantepa ana obasima no se nipa no wako ade ne ho afiri yadem menyi ni se onipa yade abono a woda fom yade abono a wotete yade abono edra no pa enkrofo yitwe a ye kokohwe no se nipa no yabeko so akase ayire ho ye adwuma dabi yabeko so ase nkro se adwuma ogusu a woye Onyankopon enter wachi dabi se nipa kon de ka kire na se Onyankopon sa yade o Onyankopon sa yade o se ayare saba ena ma ne mpuntuo na adwuma sam eni na busua obetumi toto efie ye enu ti na Dr. Magic ya bro mo so a ye fe na ejetuato capsules adura me dia ba ya ahodo miensa se na medical akana no ahodo miensa yade miensa na esa ma wo wonim se prodo mu de menya hoho yade miensa esa ma wo no yade no ye ejetuato koko capsules enu esa koko de ama koko ye yade boni koko ye yade a etiti nipa bebre koko efre yade ahodo bebre eba nipa ye nipa duam ana ye nkwa eduanim onipa ba bia wo tiatiasefo asase so a wodidi kobai odofo koko haw denti na koko haw wo ene ye nuane nyina ye di nyina no ya maman fa ye nura ye di gu ye mfudie so bebre na wodi sita so kura be na nsuo ba betaya ni bebre enya papa ene tu wodi aduano no ede yade foforo ebrew
edi moja fi brawo besisi wuntirim eba ne se na afre yade bebre e de abro na atwetwe yade bia nke ne nkwa se ba oni paduam na de abro eno no sa duti se wonom ejetuato koko capsules ebe boaw na yi sa fi ni nyina aduri sa fi ni nyina gu na aboaw ama wompom esisi so nipa bia obi obakoto aduro no ho aya bibiduro na wo yi aduro ma wo na wanfa bibiduro na wanfa koko aduro anka ho no aya na ha dwen aya na sa nipa ko no wodim de wo ye eliti da Dr. Magic ede ejetuato koko capsules abase oni papa bia wase wonom bi eka be papa no makuafo mo yi adumaden obi wa de to ase ntrimtwe no ne nsam oso adem gura na ne nsa kosa wotin kase ne sai titriti ne na titriti ede yade bebre na ebro koko na de stroke ba koko na de hepatitis B eba koko na de sichire yade eba koko na ma oni pasisi anase bema wontumi nkompamu ye bema ntumi mo adwuma wompam koko kro ya na masebi oba na tinka etumi dwani gano ekodi koduva enti because meka tutu chese enyasem tutu bra information center na Dr. Magic immediate bia gonorrhea na titi wo gonorrhea na how gonorrhea di wonya che se wo ye oba wo ye bema e wo se wonya ejetuato gonorrhea babasui na wonom ni dwumadi ya no eluti eye ni dwumadi ya edi ni ti no wonom ya ba bia yade no wo no e ho na ekọ ene ma ye gonorrhea duro na aduru se wonom aduro no wonom mienu topa ye no wonom mienu na koto ye funum se e wo se sa topa ye mienu no ni mienu sa topa ye mienu na wonom no ba ku bia etumi ku emoa no 500 so what you say emoa no su to no moto aboa no wo ye to ya sa ai koso na wo to ye no e wo se 30 minutes sa koso na etumi hwane sa koso na su timi hwane a sa koso na ba ku bia so to da bia aboa ba ku bia tumi to 3000 4000 e wo ni paduam elu to no ma do na passion na chese ni nyina firi wa no chele so se aduro no ense kosua na mu aboa no na eku no ena ejetuato manpower capsules eno na wo ba obia wo ye adwuma se wo ye oba wo ye bema wo sani tu aduro yi ejetuato manpower capsules wo su bodi ne bi eto aso efema me ejetuato manpower capsules se aduro yi ebeje enkrofo awade a atete apansam enkrofo awade a asai enkrofo awade a ejija enkrofo aniji omode enya ya ana aniji omunya ya omuka omuhubom sa adofo ana walefo no ene asai no esai baba beje sa awade na asai no efiri ho enye fie enye babia enye papa bi enye baye bia enye bibia eye saade no empama emunya de no eno na amana ba eti beto ejetuato manpower bo adwuma ma oba nye dede bo adwuma ma oba no entetiamu ejetuato manpower capsules tuto na modern bra eti yade no eya hodo miensa ehunu no ye miensa na mede aba ejetuato gonorrhea baba so ejetuato koko capsules na ejetuato manpower capsules bra na betobi na emoa ejetuato manpower no eye mema nko adro bema wo tise ni sisimu dwan no ni sisimu ye no ya no obi a wonye 70 years abeto adro yi na se wono ma esese ni redeem exercise ni nipa no ama ne be ya branch a owo be 40 years and 35 years eno na wujira wo naso enti tuto na mona bra na beto bi pai na mo na go so wapomoden esisi so den ya so obetiti wo morem se me pesika we se na media koto aduro na media kopia mapomoden media ko sese mapomoden mu na matumi nyina che na wo de aduro yi wo de sika be ko no du yefo yi be je sika yi na obeyi aduro na mawo na ebe ko ba se yade no kura fe eye kese no ebe ne se na ntwa yi enti na Dr. Magic mai sa aduro we esi ho a me de be boa wo ama wo so opomoden esti so edama ye de bia etete wa brabo mu no tuto na mo na bra ma so ye na me ne wo ema nkomo anumre me ne wo na edi ehia e wo information center hanom cheno so se 2 weeks na me ba hanom me ba efia ene wo abeche nkomo minim se unim Dr. Magic dada ene me de ehia ne ye mo nkomo a ede sene nkomo a wote no wa fide su me da se bebre me da se